Hey guys, welcome back to my channel. Today I picked out some really cute summer outfits to try on and I'm honestly so excited to show you all. Uso, 380 ha, uso. Mine, uso, 380 uso. Okay, next. Buka na ha. Next tayo ha, mga madam. Buka na ba daw ha? Original na jug. Uy, Maria, ang ganda. Madam, original. Original na jug, mga sisi ha. Extra small garter hanggang 26 po. Ang ganda, te. Original na jug. 330, code ako ng original. Code original, 330. Mine, uso. Uso be, uso. Mau na puwa, uso. Mau na puwa. Saan? Okay, mau na. Mau na puwa. Yours na mau na. Okay, sabi ko baka si Nash. Ay, ito pa, pe. O, rip. Okay, ito pa, ha. Sa pwesto niya Ang gaganda, no? Okay, pa skinny to, ha. 28 ang waistline. Madam, skinny po, 28 po, mga madam. Skinny, madam, brand new with tag. Ayan siya, mga sisi, ha. Skinny po. Ito yung ganda, oh. Okay, high-waisted to. 380, code ako ng skinny. Code ng skinny, ha. 380. Okay. Ang liliit. Wala nga, be. Original Merida yan. Mary, yours na, ha. Merida yan, yours na. Okay, next tayo. Next, ay, Ben, ganito nito. Assembly label patiklop. Ang liliit. Madawan, to, $100. Kalok sandaan. Okay. Assembly label. Madam, paldo. Ang ganda, be. Mahal ang brand din nito, ha. 100 Australian dollars, mga madam. Wait lang. Ganda, be. Okay. Ate, wala tayong wide leg. Ganda nito. 24, 25, 26 lang sagad. Bebe, ito beads, oh. Be, patiklop din ang ilalim, ha. May mahal. Code mahal. 380 code mahal. Skinny, si Gina Lynn. Ate Gina Lynn sa skinny. Ate Gina Lynn. Ang ganda nitong isa. Wait lang, ha. O, Ate Gina Lynn. Yours na, Ate Gina Lynn. O. Talag, bilangin. O.